আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় সাথী ভাই দোস্ত বুজুর্গ বায়নাত মিডিয়া থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনারা দেখেছেন হযরতজি মাওলানা সাদ কান্ধালভি হাফিজাহুল্লাহর বয়ানের বাংলা অনুবাদ। হযরতজির বয়ানের নিয়মিত বাংলা তর্জমা শুনতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। मैं क्या बताऊं, जब हालात आते हैं ना लोगों पर तो लोग अपने अमाल को देखते हैं, लोग अपने अमाल को देखते हैं। अजी हम तो नमाज भी पढ़ते हैं फिर भी ऐसा हो रहा है। अजीब बात है, कमाई में हुक्म तोड़ते हैं, नमाज में बरकत देखते हैं। कमाई में हुक्म तोड़ते हैं, नमाज में बरकत देखते हैं। कमाई में हुक्म तोड़ते हैं, नमाज में बरकत देखते हैं। फिर भी शिकायत करते हैं कि जी नमाज भी पढ़ते हैं हम तो, फिर भी दुकान पे नाजायज कब्जा कर लिया किसी ने, दुकान पे झूठा मुकदमा डाल दिया। अजी मैं तो नमाज पढ़ के निकल रहा था मस्जिद से, मेरी तो कोई गलती थी नहीं। इस जमाने के सारे बेअक्ल हैं वो जो समझते हैं कि मुसलमान मजलूम है, जो समझते हैं कि मुसलमान मजलूम है, बेअक्ल लोग हैं। আমি আর কি বলবো, যখন মানুষের উপর পরিস্থিতি আসে তখন তারা নিজেদের আমল দেখে। অদ্ভুত ব্যাপার, আমরা তো নামাজ পড়ি তবুও এমন হচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার, উপার্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ভাঙে আর নামাজে বরকত খোঁজে, উপার্জনের ক্ষেত্রে বিধান ভাঙে আর নামাজে বরকত খোঁজে, উপার্জনের ক্ষেত্রে বিধান ভাঙে আর নামাজে বরকত খোঁজে। তারপর অভিযোগ করে যে আমরা তো নামাজ পড়ি তবুও দোকানে কেউ অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে বা দোকানে মিথ্যা মামলা দিয়ে দিয়েছে। আরে আমি তো মসজিদ থেকে নামাজ পড়েই বের হচ্ছিলাম, আমার তো কোনো ভুলই ছিল না। এই জমানার সবাই নির্বোধ। যারা মনে করে যে মুসলমান মজলুম, তারা নির্বোধ লোক। बेअक्ल हैं वो लोग जो समझते हैं मुसलमान मजलूम है। जब तक मुसलमान अपने आप को मजलूम समझता रहेगा परेशान रहेगा। यूं नहीं कि मजलूम समझने से मदद आ जाएगी। मुसलमान की मदद जब होगी अल्लाह की तरफ से, जब मुसलमान अपने आप को जालिम समझ ले। নির্বোধ হলো ওই লোকেরা যারা মনে করে মুসলমান মজলুম। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান নিজেকে মজলুম মনে করতে থাকবে সে পেরেশানি থাকবে। এমনটা নয় যে নিজেকে মজলুম ভাবলে সাহায্য চলে আসবে। মুসলমানের কাছে আল্লাহ সাহায্য তখনই আসবে যখন মুসলমান নিজেকে জলিম মনে করবে। जब तक मुसलमान आपको मजलूम समझता रहेगा अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जब तक मुसलमान अपने आप को मजलूम समझता रहेगा अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मैं तुमसे सारी हजरत की बातें नकल कर रहा, बयानात पढ़ाकर मौलाना हफीज साहब के तो पता चलेगा हजरत क्या चाहते थे। जब तक मुसलमान अपने आप को मजलूम समझता रहेगा अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जिस दिन अपने आप को जालिम समझ लेगा उसी दिन मदद आ जाएगी। जिस दिन अपने आप को जालिम समझ, क्या बात है? बात यह है, पहले मुसलमान हुक्म तोड़ता है, ख्वाहिश के नक्शों में पड़ता है, फिर अल्लाह ताला अगियार को इनके ख्वाहिश के नक्शों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर यूं कहता है देखो हम मजलूम हैं, हमारा नक्शा तोड़ दिया इन्होंने। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? मैं तुम्हें आसान करके बताता हूं मिसाल। एक आदमी ने खूब लोगों के हक मारे, खूब लोगों के हुकूक मारे, हक मार मार के पैसे जमा किया। जब सारे हक वालों ने अपने हक का मुतालबा किया तो हुकूमत ने इसके माल को सील करके जिन जिन के हुकूक थे उनको दे दिए, उनको दिलवा दिए। जिनके हुकूक थे उनको दिलवा दिए। ये वहां पहुंच गया जहां था। अभी भी कहता है कि देखो जी मुझ पर जुल्म हुआ है, कि नहीं तू मजलूम नहीं है, तू जालिम है, क्योंकि तूने ये सारा माल लोगों से नाहक छीना था। अल्लाह ने किसी को जरिया बनाकर तेरे माल को, जिसको तो अपना माल समझता था और जिसका माल था अल्लाह ने उसके पास पहुंचा दिया। अब अगर ये कि हाँ वाकई मैंने जुल्म किया, अल्लाह अकबर। যতক্ষণ মুসলমান নিজেকে মজলুম মনে করতে থাকবে আল্লাহর সাহায্য আসবে না। যতক্ষণ মুসলমান নিজেকে মজলুম মনে করবে আল্লাহর সাহায্য আসবে না। আমি আপনাদের কাছে সব হযরতের কথাই নকল করছি। মৌলানা ইউসুফ সাহেবের বয়ান পড়লে বোঝা যাবে যে হযরত কি চাইতেন।
যতক্ষণ মুসলমান নিজেকে মজলুম মনে করবে আল্লাহ সাহায্য আসবে না। যেদিন নিজেকে জলিম মনে করবে সেদিনই সাহায্য চলে আসবে। যেদিন নিজেকে জলিম মনে করবে। কি ব্যাপার হলো এই, প্রথমে মুসলমান আল্লাহর বিধান ভাঙে, নিজের ইচ্ছা মতো চলে, তারপর আল্লাহ অন্যদেরকে তাদের সেই ইচ্ছার নকশা ভাঙার জন্য ব্যবহার করেন। তখন সে বলে, দেখো আমরা মজলুম, ওরা আমাদের নকশা ভেঙে দিয়েছে। কথাটা বুঝতে পারছেন? আমি আপনাদেরকে একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। এক ব্যক্তি মানুষের অনেক হক মেরেছে, অনেকের হক মেরেছে, হক মেরে মেরে টাকা জমা করেছে। যখন সমস্ত হকদারেরা তাদের হক দাবি করল, তখন সরকার তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে যাদের যাদের হক ছিল তাদের দিয়ে দিল, যাদের হক ছিল তাদের দিয়ে দিল। সে আবার সেখানেই পৌঁছে গেল যেখানে ছিল। এখন সে বলছে, দেখো আমার ওপর জুলুম হয়েছে। না, তুমি মাজলুম নও, তুমি জালিম। কারণ তুমি এই সমস্ত সম্পদ মানুষের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিলে। আল্লাহ কাউকে মাধ্যম বানিয়ে তোমার সেই মাল, যাকে তুমি নিজের মাল মনে করতে, তা যার মাল ছিল আল্লাহ তার কাছেই পৌঁছে দিয়েছেন। এখন যদি সে বলে যে হ্যাঁ সত্যি আমি জুলুম করেছি, আল্লাহু আকবার। कामिल तरीन नमाज अबू बकर सिद्दीक की नमाज है, लेकिन फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू बकर जब तुम नमाज से बिल्कुल फारिग होने लगो तो सलाम फेरने से पहले यूं कहना, ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीर। यहाँ तो मुसलमान नमाज छोड़कर भी जालिम नहीं, वहाँ अबू बकर कामिल नमाज पढ़ के भी कह रहे मैं जालिम हूँ। सोचो जरा, गौर करो मैं क्या कह रहा। यहाँ तो मुसलमान नमाज छोड़कर भी जालिम नहीं, अपने आप को क्या कहेगा? मजलूम ही कहेगा। क्या मजलूम के जी क्या करें, हमारा मुल्क, हमारी जगह, हमसे करे तुम यहाँ के नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की जमीन को इस उम्मत के लिए सजदगाह बनाया। सोचो मैं क्या कह रहा। पिछली उम्मतें, उनके लिए लाजिम था कि वह अपने माबद में इबादत करें। ये इस उम्मत की खासियत है, ये इस उम्मत की खासियत है कि अल्लाह ने इस उम्मत के लिए सारी दुनिया की मस्जिद को, सारी दुनिया की जमीन को सजदगाह बना दिया। जुइलत लिल अर्द मस्जिदन व तहूरा, ये इस उम्मत की खासियत है। बैतुल्लाह से बुलबुला उठाया, बैतुल्लाह से पानी का बुलबुला उठाया। पहले पानी ही पानी था, खुश्की कहीं नहीं थी। जिस जगह बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह के बिल्कुल वस्त से, दरमियान से पानी का बुलबुला उठाया, उससे सारी दुनिया में जमीन को फैलाया। मालूम होता है कि जब जमीन का वजूद में आना बैतुल्लाह के वक्त से है, और बैतुल्लाह सारी दुनिया के सजदा करने वालों का की सजदे के जो है सजदे का रुख है। मालूम होता है कि सारी दुनिया इबादत के लिए, सारी जमीन इबादत के लिए है। सोचो तो सही। अल्लाह अकबर। मालूम होता है कि मुसलमान की सजदागाह पूरी दुनिया की जमीन है। तो ये मुसलमान ने सजदा ही छोड़ दिया, ये मुसलमान ने सजदा ही छोड़ दिया, तो जो जमीन सजदागाह बनाई गई थी इस उम्मत के लिए, वो जमीन इनके पास कहाँ रहेगी फिर? ये सीधी बात है। इबरत लेते नहीं हालात से। अभी तक सबके ज़हन में यह है तो काम बदलेंगे, हालात बदलेंगे। सबके ज़हन में यह है तो काम बदलेंगे, हालात बदलेंगे। मैंने अर्ज किया कि इस जमाने का मुसलमान अपने आप को मजलूम समझ रहा है, और जब तक मजलूम समझता रहेगा अल्लाह की मदद आएगी नहीं। जिस दिन कह देगा हाँ मैं जालिम हूं, उस दिन अल्लाह ताला इस पर मेहरबान हो जाएंगे कि मेरे बंदे ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। जुर्म का एतराफ अपने आप को जालिम कहने में है, मजलूम कहने में नहीं है। जुर्म का एतराफ किसमें है? अपने आप को जालिम कहने। इसको मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ तो नमाज छोड़कर भी अपने आप को जालिम नहीं कहता। वहां अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे कामिल नमाज, अगर नबी के बाद किसी की नमाज कामिल नमाज है तो वो अबू बकर की नमाज है। वो नमाज अबू बकर की नमाज कामिल नमाज है। वो उस नमाज के इख्तिताम पर कह रहे हैं, ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीर, मैंने तो जुल्म के पहाड़ तोड़ लिए। कि ऐसे क्या जुल्म किया?
क्या जुल्म हो गया कि अल्लाह की इबादत का हक नहीं अदा हुआ। यहाँ नमाज छोड़कर भी जालिम नहीं, वो वहाँ कामिल नमाज पढ़कर भी अपने आप को जालिम कह रहे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, समझ में आई बात? कहाँ समझ में आवेगी? आधी बात काटेंगे, आधी बात लेंगे और जाके पूछेंगे बाहर लोगों से कि भाई यूं कहा है। हाँ, ये खेल बन गया है। बजाय इसकी पूरी बात को समझकर किसी नतीजे पर पहुंचो, ये मिजाज बन गया। मैं इसलिए अर्ज कर रहा कि आदमी अमल करते करते पकड़ा जाता है। हज़रत मिसाल लेकर फरमाते थे, नमाज पढ़कर निकल रहा था मस्जिद से, पकड़ के ले गए। सब चीखेंगे, सब चिल्लाएंगे, ये खुद भी परेशान होगा कि जी बिल्कुल बेगुनाह पकड़ा हुआ है। बिल्कुल क्या अल्लाह को क्या पड़ी, अल्लाह को क्या पड़ी कि मुसलमानों को बेगुनाह हालात में गिरफ्तार करें। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। हमारे साहब ये आयत बहुत पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे कि अल्लाह करेंगे क्या तुम्हें अजाब देके, अगर तुम दो चीजों पर आ जाओ, शुक्र पर आ जाओ और ईमान ले आओ, तो इताअत पर आ जाओ, शुक्र पर आ जाओ, तो अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देंगे? সবচেয়ে পরিপূর্ণ নামাজ হলো আবু বকর সিদ্দিকের নামাজ। কিন্তু হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর, যখন তুমি নামাজ থেকে সম্পূর্ণ অবসর হতে যাবে তখন সালাম ফেরানোর আগে এই দোয়া পড়বে, আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করেছি। এখানে তো মুসলমান নামাজ ছেড়ে দিয়েও জালিম নয়, আর ওখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু পরিপূর্ণ নামাজ পড়েও বলছেন আমি জালিম। একটু ভেবে দেখুন আমি কি বলছি। এখানে তো মুসলমান নামাজ ছেড়ে দিয়েও জালিম নয়, নিজেকে কি বলবে? মাজলুমই বলবে। হ্যাঁ, কিসের মাজলুম? বলে কি আর করব, আমাদের দেশ, আমাদের জায়গা, আর আমাদেরকেই বলছে তোমরা এখানে নও। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার জমিনকে এই উম্মতের জন্য সিজদার স্থান বানিয়েছেন। ভেবে দেখুন আমি কি বলছি। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এটা আবশ্যক ছিল যে তারা তাদের নিজেদের ইবাদত খানাতে ইবাদত করবে। এটা এই উম্মতের বিশেষত্ব। এটা এই উম্মতের বিশেষত্ব যে আল্লাহ উম্মতের জন্য সারা দুনিয়ার জমিনকে সিজদার স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। আমার জন্য জমিনকে মসজিদ ও পবিত্রতার মাধ্যম বানানো হয়েছে। এটা এই উম্মতের বিশেষত্ব। বাইতুল্লাহ থেকে একটি বুদবুদ ওঠানো হয়েছিল। বাইতুল্লাহ থেকে পানির একটি বুদবুদ ওঠানো হয়েছিল। তখন শুধু পানি আর পানি ছিল, কোনো শুষ্ক স্থান ছিল না। যেখানে বাইতুল্লাহ অবস্থিত ঠিক সেই কেন্দ্র থেকে পানির বুদবুদ ওঠানো হয়েছিল এবং তা থেকে সারা দুনিয়ায় জমিনকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে যখন জমিনের অস্তিত্ব লাভ বাইতুল্লাহর কেন্দ্র থেকে হয়েছে আর বাইতুল্লাহ সারা দুনিয়ার সিজদাকারীদের সিজদার কেন্দ্র, তখন বোঝা যায় যে সারা দুনিয়াটাই ইবাদতের। ভেবে দেখুন তো, আল্লাহু আকবার। বোঝা যায় যে মুসলমানের সিজদার স্থান হলো সারা দুনিয়ার জমিন। কিন্তু এই মুসলমান তো সিজদাই ছেড়ে দিয়েছে। যখন মুসলমান সিজদাই ছেড়ে দিল, তখন যে জমিন এই উম্মতের জন্য সিজদার স্থান বানানো হয়েছিল সেই জমিন তাদের কাছে আর কিভাবে থাকবে? হ্যাঁ, সোজা কথা। কিন্তু পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেয় না। এখনও সবার মাথায় এটাই আছে যে শাসক বদলালে পরিস্থিতি বদলাবে। সবার মনে এটাই আছে, শাসক বদলালে পরিস্থিতি বদলাবে। আমি আরজ করেছি যে এই জামানার মুসলমান নিজেকে মজলুম মনে করছে, আর যতক্ষণ নিজেকে মজলুম মনে করতে থাকবে আল্লাহর সাহায্য আসবে না। যেদিন বলে দেবে হ্যাঁ আমি জালেম, সেদিন আল্লাহ তাআলা তার উপর মেহেরবান হয়ে যাবেন। বলবেন আমার বান্দা নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। অপরাধের স্বীকারোক্তি নিজেকে জালেম বলার মধ্যেই আছে, মজলুম বলার মধ্যে নয়। অপরাধের স্বীকারোক্তি কিস আছে? নিজেকে জালেম বলায়। আমি এটাই বলছিলাম, এখানে তো নামাজ ছেড়ে দিয়েও নিজেকে জালেম মনে করে না, আর ওখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবচেয়ে পরিপূর্ণ নামাজ পড়েও নিজেকে জালেম বলছেন। নামাজ, আবু বকরের নামাজ, পরিপূর্ণ নামাজ। সেই নামাজে শেষে তিনি বলছেন, জলামতু নাফসি জুলমান কাসীরা, আমি আমার নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি, আমি তো অত্যাচারের পাহাড় গড়ে তুলেছি। এমন কি অত্যাচার করেছেন, কি এমন জুলুম হয়ে গেল যে আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় হল না? এখানে নামাজ ছেড়ে দিয়েও অত্যাচারী নয়, আর সেখানে তিনি পরিপূর্ণ নামাজ পড়েও নিজেকে অত্যাচারী বলছেন। আমি এটাই বলতে চাইছিলাম। কথাটা বুঝতে পেরেছেন নাকি বোঝেননি? অর্ধেক কথা কেটে অর্ধেক কথা নিয়ে বাইরে গিয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে উনি এমন বলেছেন। এটা তো একটা খেলায় পরিণত হয়েছে। পুরো কথাটা বুঝে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরিবর্তে এই মেজাজ তৈরি হয়ে গেছে। আমি এ কারণেই বলছি যে মানুষ আমল করতে করতেই ধরা পড়ে। হযরত উদাহরণ দিয়ে বলতেন, নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বেরোচ্ছিল আর তাকে ধরে নিয়ে গেল। সবাই চিৎকার করবে, সবাই হইচই করবে, সে নিজেও পরেশান হবে যে আমাকে তো নির্দোষ অবস্থায় ধরা হয়েছে, একেবারে নির্দোষ।
আল্লাহর কি প্রয়োজন পড়েছে, আল্লাহর কি এমন দায় পড়েছে যে মুসলমানদেরকে নির্দোষ অবস্থায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গ্রেফতার করবেন? মা ইয়াফআলুল্লাহু বিআযাবিকুম ইন শাকারতুম মা আমানতুম। মাওলানা ইলিয়াস সাহেব এই আয়াতটি খুব পড়তেন, বারবার পড়তেন, যে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন যদি তোমরা দুটি জিনিসের উপর চলে আসো, শুধু দুইটা জিনিস, আনুগত্যের ওপর এসে যাও আর কৃতজ্ঞতার ওপর এসে যাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের কেন শাস্তি দেবেন? मुसलमान शिकायत करता है कि बिल्कुल बेगुनाह पकड़ा गया हूँ। हज़रत मिसाल देते फरमाते कि एक आदमी ने एक बत्ती काट ली, लाल बत्ती, गुजर गया, अगली लाल बत्ती आई उसे भी काट गया, और वहां लगे हुए हैं कैमरे, आजकल तो कैमरे लगे होते हैं ना, ये खुश कि चलो यहां से बच गया, यहां से बच गया, अगली तीसरी बत्ती पर, लाल बत्ती पर आकर ठहर गया, उसे नहीं काटा। यहाँ इताअत पर है, यहाँ इताअत पर है, खड़ा हुआ था, पुलिस वाले आए पकड़ के ले गए, इधर आ जाओ। सारे देखने वाले कह रहे देखो ये जुल्म है, हमारे सामने की बात है, हम सब देख रहे थे, वो लाल बत्ती पर खड़ा हुआ था बेचारा, उसे ले गए पकड़ के। जी हाँ, क्योंकि पैसे कमाने हैं इनको, तो क्या करने, पैसे कमाने हैं, बेचारा देखो ले गए पकड़ के। तुम तो देख रहे हैं सारे कि लाल बत्ती पे खड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं दूर से कि भैया 2 बत्तियां काट के आया है, इस पर नहीं पकड़ रहे कि यहाँ खड़ा हुआ था, इस पर पकड़ रहे हैं कि 2 बत्तियां पहले काट के आया है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा, मोमिन वो है जब कोई हाल आवेगा अपने जमाने को, पिछले गुजरे हुए जमाने को देखे क्या करके आए। तो हालात इबरत के लिए होते हैं, जो हालात को अज़ाब से जोड़ देते हैं वो इबरत नहीं लेते, वो कहते हैं हम मजलूम हैं। जो हालात को अमाल से जोड़ लें उन्हें इबरत हो जाती है। वो अल्लाह के सामने हालात की वजह से तौबा करके अपने आप को जालिम करार देकर तौबा कर लेते हैं। ये थी बात। इसलिए मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, सबसे बुनियादी बात यह है कि ईमान सीखो, ईमान। और मोमिन वाकई वही है कि जिसको जो हालात से इबरत ले, हालात से इबरत ले। मैं क्या बताऊं, हम समझते हैं हालात मुसीबत हैं, हालांकि हालात नेमत हैं, हालात नेमत हैं। लोग समझते हालात मुसीबत हैं, हालात नेमत हैं। अल्लाह ने इंसान के जिस्म को ऐसा बनाया, मैं अर्ज करता हूं एक बात, अल्लाह ने इंसान के जिस्म को ऐसा बनाया कि इसके जिस्म में जो चीज खराब होगी या बीमार होगी उसमें दर्द होगा, इसमें दर्द होगा। ये दर्द फौरन मुतवज्जे करेगा कि तुम्हारे गुर्दे में पथरी है। अगर पथरी से गुर्दे का दर्द ना हो, मैं मिसाल दे रहा हूं आसान करने के लिए बात को, सारे बयान का खुलासा है ये। अगर गुर्दे में पथरी से दर्द ना हो तो गुर्दे के फेल होने का पता ही न चले। छोटी सी पथरी, कितनी सी, कहे में, गुर्दे में, और दर्द, कितना दर्द सख्त होता है जानते हो, अल्लाह, तड़प के रह जाए आदमी। गुर्दे का दर्द बड़ा मशहूर है। दिल की रगें बंद हो रही हैं खून के आने जाने की, अल्लाह ताला वहां दर्द पैदा करते हैं ताकि जल्दी से इलाज करके इसकी रगों को खोल दिया जाए। पूरे बदन का ये हाल है, पूरे बदन का ये हाल है। जरा सा बोलने में फर्क आया, डॉक्टर कहते हैं कि स्ट्रोक हुआ है दिमाग में, जरा जल्दी से इलाज करो, दिमाग में स्ट्रोक हुआ है। बस ये बात मैं याद कर रहा कि ये एक अल्लाह ने इंसान के जिस्म में निजाम रखा है कि जो आदमी बीमार होगा उसकी बीमारी का अलार्म दर्द से बजेगा। ये दर्द की वजह से इलाज कराएगा। दर्द कैसे इलाज कराएगा? अगर दर्द ना हो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है अंदर। बस इसी तरह ज़मीन आसमान के दरमियान जितने भी हालात हैं
जितने भी हालात हैं वो सारे हालात इंसान के को अमाल की तरफ मुतवज्जे करने के लिए हैं। समझते थे यहाँ इन हालात से इबरत लेकर अमल ठीक कर लो, वरना इसी हाल में कब्र तक पहुंच जाएगा, इसी हाल में कब्र तक पहुंच जाएगा, इसी हाल में कब्र तक पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्तों अजीजों, नक़ल हरकत इसलिए है चल फिर कर हालात को देखो। इन हालात को देखकर आजकल के लोगों का हाल ये है कि वो इन हालात से बजाय अल्लाह के करीब होने के और दूर हो जाते हैं। क्यों? कि वो हालात का हल अल्लाह के गैर में तलाश करते हैं। जिनके असबाब गर्क हो जाते हैं वो नए असबाब तलाश करते हैं। जो भी नुकसान को असबाब से जोड़ता है ना, वो और मजीद असबाब लाते हैं। वो कहते हैं ये असबाब सही नहीं है, और असबाब लाओ। फिर अल्लाह नाकामी लाते हैं, फिर कहते हैं और असबाब लाओ। बात से बेचारे ऐसे हैं जो इससे तंग आकर उनके पास कोई सबब नहीं रहता सिवाय खुदकुशी के, क्या आखिर में लाकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें जब असबाब में किसी तरह हल नजर न आएगा तो वापस पलटने की तो गुंजाइश नहीं, आगे कोई रास्ता नहीं, हम अपने आप को खत्म कर लेते हैं। खुदकुशी लोग करते ही जब हैं जब वो असबाब की दुनिया में इंतहा को पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय इसके कि दुनिया से निकले। हालांकि दुनिया से निकलना मसले का हल नहीं है, दुनिया से निकलना मसले का हल नहीं है। इससे मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह के रास्ते की नक़ल हरकत इसलिए है ताकि तुम अल्लाह की कुदरत की निशानियों से इबरत लो, कुदरत की निशानियों से इबरत लो। अच्छे और बुरे हालात इल्म में रसूख पैदा करने के लिए हैं। जो हालात का मुशाहिदा करेंगे अल्लाह के रास्ते में निकल कर, उन्हें मालूम होगा कि न मानने वालों पर क्या अजाब और क्या नक़मतें हैं और मानने वालों पर क्या नेमतें हैं। इससे तुम्हारा यकीन और कामयाबी का यकीन दीन के साथ और बढ़ेगा। इससे मेरे दोस्तों अजीजों, अपने दीन को लेकर हरकत में आओ। মুসলমান অভিযোগ করে যে আমাকে একেবারে নির্দোষ অবস্থায় ধরা হয়েছে। হযরত উদাহরণ দিয়ে বলতেন, এক ব্যক্তি একটা বাতি অমান্য করেছে, লাল বাতি, সে পার হয়ে গেল, পরের লাল বাতি আসলো, সেটাও মান্য করে চলে গেল। আর সেখানে তো ক্যামেরা লাগানো আছে, আজকাল তো ক্যামেরা লাগানো থাকে, তাই না? সে খুশি যে এখান থেকেও বেঁচে গেলাম, ওখান থেকেও বেঁচে গেলাম, পরের তৃতীয় লালবাতিতে এসে সে থেমে গেল, সেটাকে সে অমান্য করেনি। এখানে সে নিয়ম পালন করছে, সে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। এদিকে এসো। সব দর্শকরা বলছে, দেখো এটা তো জুলুম, আমাদের চোখের সামনেই তো ঘটনাটা ঘটল, আমরা সবাই দেখছিলাম, ও তো লালবাতিতে দাঁড়িয়েছিল বেচারা, আর তাকে ধরে নিয়ে গেল। হ্যাঁ, কারণ এদের তো টাকা কামাতে হবে। কি করতে হবে? টাকা কামাতে হবে। বেচারা দেখো ধরে নিয়ে গেল। তোমরা তো সবাই দেখছো যে সে লালবাতিতে দাঁড়িয়েছিল, আর তারা দূর থেকে দেখছে যে এ আগের দুটো বাতি অমান্য করে এসেছে। তাকে এটার জন্য ধরছে না যে এখানে দাঁড়িয়েছিল, বরং এটার জন্য ধরছে যে সে আগের দুটো বাতি অমান্য করে এসেছে। এ কারণে আমি বলছি, মুমিন তো সেই যে কোনো পরিস্থিতি আসলে তার অতীত আমলের দিকে তাকায় যে কি করে এসেছি। তো পরিস্থিতিগুলো হলো শিক্ষা গ্রহণের জন্য। যারা পরিস্থিতিকে বাহ্যিক কারণের সাথে জুড়ে দেয় তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না, তারা বলে আমরা মজলুম। আর যারা পরিস্থিতিকে নিজেদের আমলের সাথে জুড়ে নেয় তারা শিক্ষা পেয়ে যায়। তারা আল্লাহর সামনে সেই পরিস্থিতির কারণে তওবা করে, নিজেদেরকে জালিম স্বীকার করে তওবা করে নেয়। এটাই হলো ব্যাপার। এজন্যই আমার বন্ধুরা আজিজও, সবচেয়ে বুনিয়াদী কথা হলো ঈমান শেখো, ঈমান। আর মুমিন তো সত্যিই সেই যে পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আমি আর কি বলবো, আমরা মনে করি পরিস্থিতি হলো মুসিবত, অথচ পরিস্থিতি হলো নেয়ামত। পরিস্থিতি হলো নেয়ামত। মানুষ মনে করে পরিস্থিতি মুসিবত, কিন্তু পরিস্থিতি নেয়ামত। আল্লাহ মানুষের শরীরকে এমনভাবে বানিয়েছেন, আমি একটা কথা বলি, আল্লাহ মানুষের শরীরকে এমনভাবে বানিয়েছেন যে এর মধ্যে যেই জিনিসটি খারাপ হবে বা অসুস্থ হবে সেখানে ব্যথা হবে। এই ব্যথা সাথে সাথে সচেতন করে দেবে যে তোমার কিডনিতে পাথর হয়েছে। যদি পাথরের কারণে কিডনিতে ব্যথা না হতো, আমি সহজ করে বোঝানোর জন্য উদাহরণ দিচ্ছি, তাহলে কিডনি যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার টেরই পাওয়া যেত না।
ছোট্ট একটা পাথর। কতটুকু? কোথায়? কিডনিতে। আর ব্যথাটা কত তীব্র হয় জানেন তো? আল্লাহ, মানুষ যন্ত্রণায় ছটপট করে। কিডনির ব্যথা খুব বিখ্যাত। হৃৎপিণ্ডের শিরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আল্লাহ সেখানে ব্যথা সৃষ্টি করেন, যাতে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করে শিরাগুলো খুলে দেওয়া যায়। পুরো শরীরে এটাই নিয়ম। কথা বলায় সামান্য পরিবর্তন আসলেই ডাক্তার বলেন যে স্ট্রোক হয়েছে মস্তিষ্কে, তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করাও, মস্তিষ্কে স্ট্রোক হয়েছে। আমি এ কারণেই বলছি যে আল্লাহ মানুষের শরীরে এই ব্যবস্থা রেখেছেন যে যে অঙ্গ অসুস্থ হবে তার অসুস্থতার অ্যালার্ম ব্যথার মাধ্যমে বাঁচবে। এই ব্যথার কারণেই সে চিকিৎসা করাবে। যদি ব্যথা না থাকত তাহলে সে ভেতরে কি হচ্ছে তার টেরই পেত না। ঠিক একইভাবে জমিন ও আসমানের মাঝে যত পরিস্থিতি আসে সেগুলো মানুষের আমলের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আসে। হযরত বলতেন, এখানেই এই পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমল ঠিক করে নাও, নতুবা এই অবস্থাতেই কবরে পৌঁছে যাবে। এ কারণেই বন্ধুরা আজিজো, এই সফর ও চলাচল এ কারণেই যে হেঁটে চলে পরিস্থিতি দেখো। এই পরিস্থিতি দেখে আজকের দিনের মানুষের অবস্থা হলো তারা এই পরিস্থিতি থেকে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে আরও দূরে চলে যায়। কেন? কারণ তার পরিস্থিতির সমাধান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও খোঁজে। যাদের উপায় উপকরণ ডুবে যায় তারা নতুন উপায় খোঁজে। যে কোনো ক্ষতিকে উপকরণের সাথে যুক্ত করে সে আরও নতুন উপকরণ নিয়ে আসে। সে বলে, এই উপকরণগুলো ঠিক ছিল না, আরও উপকরণ আনো। তারপর আল্লাহ যখন ব্যর্থতা দেন তখন বলে, আরও উপকরণ আনো। কিছু মানুষ তো বেচারা এমন আছে যে এসব করতে করতে ক্লান্ত হয়ে তাদের কাছে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। শেষে নিজেদেরকে শেষ করে দেয়। হ্যাঁ, কারণ তারা যখন উপায় উপকরণের মাধ্যমে কোনো সমাধান দেখতে পায় না তখন ফিরে আসার তো কোনো সুযোগ থাকে না, আর সামনেও কোনো পথ খোলা থাকে না। তখন তারা নিজেদেরকে শেষ করে দেয়। মানুষ আত্মহত্যা তখনই করে যখন তারা উপায় উপকরণের দুনিয়ায় শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। তখন তাদের আর কোনো রাস্তা চোখে পড়ে না দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া ছাড়া। অথচ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া সমস্যার সমাধান নয়। ইসিলিয়ে মেরে দোস্ত আজিজো, আল্লাহর রাস্তায় এই সফর ও চলাচল এ কারণেই যাতে তোমরা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। ভালো এবং মন্দ পরিস্থিতি কল্যাণ ও অকল্যাণ সৃষ্টির জন্য। যারা আল্লাহর পথে বেরিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে তারা জানতে পারবে যারা আল্লাহকে মানে না তাদের জন্য কি শাস্তি ও বিপদ রয়েছে, এবং যারা মানে তাদের জন্য কি নেয়ামত রয়েছে। এতে তোমার বিশ্বাস এবং সাফল্যের প্রতি আস্থা ধর্মের সাথে আরও বাড়বে। তাই আমার বন্ধু ও প্রিয়জনেরা, তোমাদের ধর্ম নিয়ে এগিয়ে চলো। হযরতজির বয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হযরতজির বয়ান নিয়মিত পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সেই সাথে আপনাদের মতামত কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাআল্লাহ, এবং ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদের শোনার সুযোগ করে দিলে ভালো হয়। জাযাকামুল্লাহ খায়ের।